बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि हम वालिदैन के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनकी अज़मत क्या है और उनका मर्तबा क्या है, कुरान और हदीस में उनके बारे में क्या चीज़ें बयान की गई हैं और उनके साथ औलाद का सलूक क्या होना चाहिए अपने वालिदैन के साथ। एक बेटा अपने वालिद और अपनी वालिदा के साथ किस तरह का सलूक करे, एक बेटी किस तरह से उनके साथ पेश आए, इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा नज़र में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो कि जो उनकी दिल शिकनी का बायस बने, जिससे उन्हें अफसोस हो, जिससे वो रंजीदा खातिर हों। और अपनी ज़िंदगी में हम इतना न मसरूफ़ हो जाएं कि हमारे पास इतना भी वक्त न बचे कि हम अपने ज़ईफ़ माँ बाप के पास जाके बैठें, उनसे उनकी बात सुनें, अपनी बातें उनको बताएं, ताकि उनके दिल को भी ठंडक हो कि हमारा बेटा इस हालत में भी इतना समझता है कि वो आके हमारे पास बैठता है, इतने प्यार भरी बातें की। तो और कोई वालिदैन मुझे नहीं लगता कि ऐसे होंगे कि जो ये चाहते हों कि उनका बेटा पूरी 24 घंटे उन्हीं के पास बैठा रहे और उनकी खिदमत करता रहे। बल्कि बेटे को अगर तकलीफ़ में देखेंगे तो वालिदैन ख़ुद उससे कुछ नहीं ऐसी बात कहते हैं, उससे खुद ऐसी कोई फरमाइश नहीं करते हैं कि बेटा और ज़हमत में पड़ जाए। हर वालिदैन ये चाहता है कि उसका बेटा आराम से रहे, वो ख़ुद अपने ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं। ये तो उनकी समझ लीजिए कि जब से एक औलाद पैदा होती है तब से उनकी ये आदत ही होती है, उनका ये ऐसा दिल ही हो जाता है कि अपनी औलाद को परेशानी में नहीं देख सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन के लिए क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया है और कितना हमको करना चाहिए। ये सब अगर हम उनको बहुत ज़्यादा आराम नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो ज़रूर है कि कुछ ऐसा ना करें कि उनकी नाफरमानी हो, उनको तकलीफ़ पहुँचे, वो रंजीदा हों। कम से कम इस बात पर तो इतना सबसे कम जो दर्जा है कम से कम वो तो ज़रूर करें। और बुढ़ापे में उन्हें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, सिर्फ़ थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए होता है कि आप उनके ऊपर तवज्जो दें, उनसे बातें करें। उनकी परेशानियां तो वालिदैन बहुत कम ही अपनी औलाद से बताते हैं, उनके सामने कहते हैं, वो सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त कर ले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो ना भी कहें तब भी आप समझने की कोशिश करें कि इनको क्या तकलीफ़ है। क्यों, ये मंजिल एक बार गुज़र चुकी है पहले हमारी ज़िंदगी में। जब हम बोल नहीं सकते थे, जब हम अपनी भूख और प्यास बता नहीं सकते थे, तो हमारे वालिदैन समझ जाते थे कि तकलीफ़ में है हमारा बेटा, हमारी औलाद तकलीफ़ में है। तो जब वो इस नहीं बता रहे हैं तो हमारी तरफ से भी तो कुछ ऐसा जज्बा या ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी समझ लें उनके बोलने से पहले कि हाँ इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। उनके बोलने से पहले हम समझ लें कि इन्हें ये तकलीफ़ है। उनका चेहरा देख के हमें एहसास हो जाना चाहिए कि वो तकलीफ़ में हैं, किसी तरह की उलझन में हैं, और उसे दूर करने की कोशिश की जाए और दूर करना चाहिए। लेकिन उमूमन ऐसा होता नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि फिर हम अपनी तरक्की, अपनी ज़िंदगी और फिर अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा ख्याल आने लगता है और इंसान उसी के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। बूढ़े माँ बाप ज़िंदगी में कहीं किसी बिल्कुल कोने में निकल जाते हैं, उनके लिए तो वक्त नहीं बचता है। हालांकि हमारी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा हक़ हमारे वालिदैन का है, और अगर हम ही उनके साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो फिर उनकी दुनिया में तो लाख सुकून हो, लाख अच्छी चीज़ें हों, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब इसी से मुतालिक एक 2-3 हदीसें आपके सामने पेश कर दें, और ताकि बात एकदम मुकम्मल हो जाए और वाज़ेह हो जाए। बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपके सामने अर्ज़ करेंगे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बदतरीन औलाद वो है जो अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करे। बदतरीन औलाद वो है जो अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करे। ये सब मोतबर किताबों से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर आप फरमाते हैं कि नाफरमान बेटा रंज व गम और शोम है। नाफरमान बेटा, ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप की नाफरमानी करेगा तो उनको रंज व मुसीबत के सिवा क्या होगा, कि रंज व गम और शोम है नाफरमान बेटा। शोम किसे कहते हैं? शोम के मानी होते हैं मनहूस या बुरा शगुन या बदबख्त, ये मानी हैं शोम के। और एक बहुत शायद जो नहीं सुनी हो बहुत से लोगों ने, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वालिद की मौत कमर तोड़ देती है, क्योंकि दुनिया में वही सबसे बड़ा हामी होता है।
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ایک اولاد کے لیے، ایک انسان کے لیے اس کے باپ سے زیادہ، اس کے والد سے زیادہ اس کی حمایت کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ حمایت کرنے والے زندگی کے ہر کونے میں آپ کو ملیں گے، دوست بھی حمایت کرتے ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں، خاندان والے بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کی حمایت کرنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا حمایت کرنے والا، جو ہر لمحہ اور ہر سچویشن میں آپ کی حمایت کرنے پر تیار ہوتا ہے اور حمایت کرتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے، وہ والد ہے۔ اس سے بڑا حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا حمایت کرنے والا ہے، اس سے بڑا حامی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم شخصیت ہیں یہ ہماری زندگی میں۔ اگر موجود ہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو، ان کا زیادہ سے زیادہ احترام ہو، اور اگر موجود نہیں ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہو۔ مرنے کے بعد اگر خدا نہ کرے دنیا میں موجود نہیں والدین، تو ایسا نہیں کہ انہیں بھول یا فراموش کر دیں، نہیں، بلکہ ان کے لیے ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز بہت جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ والد کا حق کیا ہے ہمارے جو کم سے کم ہے، تو کب باپ کا حق تو یہ ہے تم پر کہ تم یہ سمجھ لو کہ وہی تمہاری اصل ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ تو جب بھی تم اپنے میں کوئی اچھی بات دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ اس نعمت کی بنیاد میں تمہارا باپ ہے، اور اس کے بقدر تم اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی جب اپنے میں کوئی اچھائیاں دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اچھائیاں تمہیں تمہارے والد کی طرف سے ملی ہیں، ان میں ان کا بھی حصہ، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ والدہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ماں کا حق تو تم پر یہ جان لو کہ اس نے تمہارا بوجھ اس طرح سے اٹھایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ اس طرح سے نہیں اٹھاتا، اور اس نے تمہیں اپنے دل کا خون اس طرح پلایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنے دل کا خون اس طرح نہیں پلاتا۔ اس نے اپنے تمام اعضاء اور جوارح سے، یعنی اپنے جسم کے تمام حصوں سے، ہاتھ پیر وغیرہ سے تمہاری نگہبانی اور حفاظت کی ہے، اور خود کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تم بھوکے ہوتے تھے تو تمہیں کھانا کھلاتی تھی، تم پیاسے ہوتے تھے تو تمہیں پلاتی تھی، تم ننگے ہوتے تو تمہیں کپڑے پہناتی، تمہیں کبھی دھوپ اور کبھی سائے میں رکھتی، تمہارے لیے اپنے اوپر سونا حرام کر لیتی اور تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ والدہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر شکریہ ادا کرنے کی بات بھی آئے تو بھی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو شکریہ ادا کرنے کی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا بیان کرتے ہیں انسان، اس سے زیادہ کیا عرض کیا جائے کہ جو والدہ ہمارے لیے انہوں نے جو کیا، جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، تو اگر اللہ توفیق نہ دے تو شکر ادا کرنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ باقی انہوں نے جو ہمارے لیے کیا اس کا بدلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی اولاد اپنے والدین کا بدلہ تو پوری طرح دے ہی نہیں سکتی ہے۔ کہ شکر ادا کرنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق درکار ہے۔ لہٰذا یہ عظیم دولت، یہ نعمت ہے تو سنبھال کے رکھیے، اور جتنا ہو سکے ان کی خدمت کیجیے۔ کوشش یہ کیجیے کہ آپ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ان کے دل کو برا لگے، انہیں افسوس ہو، انہیں صدمہ پہنچے۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔